सानराणी स्वरूपा देखिल केवल आम जीवन रे खुशी ही खुशी भरी देचंती माँ मंगला आउ देवदेव महादेव। हाँ स्वामी। सानराणी स्वरूपा स्वामी एक संतान को कोड़े नब मात्रके आउ एक संतान बड़राणी को कोड़े देचंती। हाँ स्वामी से देवदेव महादेव आम कोलारे जानिछंती स्वामी गोटे संतान देइछंती। बसिला परा तू कान्नारे बसन मधन परा तू कान्नारे बसना। अरे 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 देखिला ता कांदन सुनी सतरे मो को भी कांदबा को लागलानी नारे दन नारे बदन तो कांदे सुना। आलो ये महाराणी बोधे तुम मानकर माँ रो स्नेह ममता उणा रही जाइथिबन सेइति पई कांदु अछंती आमे शिशुपुत्र माने। हाँ स्वामी हेले आपण होचंती तन्मय और विनयर बापा हेले आपण किछि मधुर गीत सुनै बुझी देले भल हुआंता स्वामी। ओ एई कथा ताहेले हाँ, दियंतु ना मो सुनारत्न मानक मु निश्चय बुझाई देबी। हाँ स्वामी दियो। ताहे नियंतु हाँ, एक हाँ। पाक दिय ताहेले अरे ये धन तू कांदना रे धन कांदना रे मो सुनाटा पर तू कांदना कहूछु परा तू आउ कांदना कांदना मधन कांदना मो नयन पितुला कांदना। बुझी जाओ रे मसुना कांदना कांदना ओहो कांदना मधन कांदना मो नयन पितुला कांदना मो नयन पितुला कांदना।
ଦେଖିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ କି ମଧୁର ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ। ହଲୋ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ସେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ଦେବାଳୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇ ଦେଇ ଆମେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଯିବା ଏଥର ସେ ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଲୋ